Environ 6 millions de personnes vivent dans les bidonvilles de Dakar, soit environ 60% de la population totale de la ville. Les habitants des bidonvilles vivent dans des maisons densément peuplées, dans des conditions précaires et insalubres, et avec un accès limité aux services de base. Le manque d'eau potable, la pollution et les mauvaises conditions d'hygiène constituent des problèmes de taille. L'élimination appropriée des déchets solides est un défi majeur. Le poids des maladies d'origine hydrique est élevé. Les bidonvilles représentent la face cachée de Dakar. আমার শাশুড়ি স্ট্রোক করে মারা যায় তো স্ট্রোক করে মারা যাওয়ার পরে হাসপাতাল নিয়ে গেছি ডাক্তার বলল স্ট্রোক করে মারা গেছে আপনারা কি পানি ঢালতে পারেন নাই আমরা বললাম পানি ঢালবো কিভাবে এলাকায় তো পানি ছিল না আমরা যে শাশুড়ি যে পানি ঢালবো ওইটা হচ্ছে বাড়ির মধ্যে পানি ছিল না Dans le bidonville de Mirpour à Dakar, Hasina Begum a une mission. Elle est membre d'une organisation de la société civile, OSC, créée dans le cadre du projet SCAN, Slum Based Action Network, une intervention de 3 ans et demi mise en œuvre par Solidarité Internationale et le Resource Integration Center, grâce à un financement de l'Union européenne. Le projet vise à renforcer l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène dans les bidonvilles en construisant des infrastructures, en sensibilisant les habitants et en leur donnant les moyens de revendiquer leurs droits auprès des autorités locales. Hasina Begum n'est pas seule. 29 OSC ont été créés dans 10 bidonvilles de Dakar, les jeunes et les femmes y jouant un rôle majeur. আমাদের এই বস্তির মেয়েরা বিশেষ করে মেয়েরা আমরা বাইরে যে কারোর সাথে যে সরাসরি একটা কথা প্রকাশ করব আমাদের নিজেদের যে খারাপ লাগাটা ভালো লাগাটা প্রকাশ করব সেটাকে পারতাম না এই জিনিসটা এখন পারি এটা বড় সাফল্য Pour améliorer l'accès des communautés à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, Solidarité Internationale a installé environ 80 infrastructures, notamment des latrines, des espaces pour se laver, des stations de lavage des mains et des filtres ultraviolets. And what was very important was to focus on wash and waste management system for the communities and for the CSOs. What was very important also was to get ideas from them. It was them who were deciding what kind of promotion and so on could be done. Le projet SCAN ne s'est pas contenté d'installer des pompes à eau et des toilettes. Solidarité Internationale et le RIC ont engagé et responsabilisé la communauté, une approche considérée comme plus durable. প্রজেক্টের ওভারঅল টার্গেট ছিল নাগরিকদেরকে সংগঠিত করে তাদের ক্ষমতায়ন করা যেন তারা তাদের অধিকারগুলোকে আদায়ের জন্য কার্যক্রম নিজেরা বাস্তবায়ন করে এটা ছিল মূল জায়গা Le projet SCAN a été mis en œuvre dans 10 bidonvilles où vivent environ 60 000 personnes. Il s'appuie sur 20 organisations représentant 10 bidonvilles, 8 organisations civiques pour 8 quartiers et un comité central, soit un total de 29 organisations de la société civile. Le projet SCAN a introduit un service de gestion des déchets dans chaque bidonville par l'intermédiaire de la municipalité et a incité les gens à s'en servir. Environ 50 000 personnes en bénéficient désormais. Dans le bidonville de Vagolpur, Anita Rani ressent l'impact positif du projet. 3 বছর পরে রিক প্রজেক্ট গেছে এলাকায় ওইখানে রিক প্রজেক্ট যাওয়ার পরে এলাকাটা খুবই উন্নতি হয়েছে পানির খুব সমস্যাটা দূর হয়েছে আমাদের রিক প্রজেক্ট একটা ফিল্টার দিয়েছে ওই ফিল্টারের পানি ব্যবহার করি পানি খাই আর বাড়ি বাড়ি আমরা কল পানি আসে খুবই ভালো অবস্থা হয়েছে এলাকায় রিক প্রজেক্ট যাওয়ার পরে আমাদের এলাকাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে বাড়ির আঙিনায় কোনো ময়লা আবর্জনা থাকে না যার যার নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলে যার যার আঙিনা পরিষ্কার রাখে হ্যাঁ আমরা ওই সাবান দিয়ে বারবার হাত ধুই কোনো কাজ করার পরে মাস্ক কেটে পরে বাথরুম থেকে আসার পরে হাত ধুই ভালোভাবে এলাকাটা অনেক উন্নতি হয়েছে স্ক্যান প্রজেক্ট যাওয়ার পরে Now we are coming to the end of this project. As I was saying, after 42 months, so more than 3 years, and we are operating in 10 slums in the north of Dakar and in the south of Dakar. And we are considering now that the local communities and the CSOs have enough capacity to continue on advocating for their rights for the future. Le plus grand changement a peut-être été l'autonomie des femmes et des jeunes parmi les habitants des bidonvilles. Ils ont désormais une voix. আমি
এটা বিশ্বাস করি যে আগে আমি প্রচুর ঘরে থাকতে পছন্দ করতাম, টিভি দেখতে পছন্দ করতাম, এখন আর ওই জিনিসগুলো আমার হয় না। এখন আমি ভাবি যে না, এখানে বসে থেকে 2টা মিনিট লস না করে আমি এক জায়গায় যাই, সেখানে যদি ওই সমস্যাটা যদি আমি এখন সমাধান করতে পারি, পরবর্তীতে আর একটা সমস্যা আসলে আমি খুব দ্রুত সমাধান করতে পারবো।